हेलो गाइस वेलकम टू माय लॉन्ग ब्लॉग। तो ये आलू टिके भाजी देलु आमर आज फिस्टी थिला तो फिस्टी रे जाई प्रथमे टिके खाया पिया करिकी आलू भाजी देलु। आलू रे टिके पणसर मंजी पके देथिली समस्त भजा खाई देलु। तापर एठी फुटण फुटेकी पियाज को भाजी देथिली। पियाज को भाजी साइला परे पियाज टिके लाल लाल पे बागिया भाजिया पे टिके स्लो जाल रे भाजिलु। तो चुली रे जाल था से भाजी देलु। कढ़ई पूरा एमती गरम थिला जे टिके हाथ बाजिगले काटुला और छोट करी खाई जाऊला। तो आम ये पियाज लाल लाल हो गला भाजी करदेलु। तापर एपटे टिके टमाटर पकई देथिलु। टमाटर पकई दे सारा पर टमाटर को ता सहित किछि समय भाजिलु। टमाटर को भाजिलु किछि समय टमाटर भाजी सारा पर से कंचा लंका और तेजपत्र पकई देथिलु ताको किछि समय भाजिलु। भाजी सारा पर एपटे टिके अदा रसुण पेस्ट गोटे पकईदेलु मसला वगैरह अदा रसुण पियाज लंका ये सब टिके लंका बहुत कम थिला कंचा लंका पेस्ट आम देइथिलु। तो ताको टिके देइके किछि समय मसला कसिलु। आइंस तरकारी रे टिके मसला कसी गले तरकारी टेस्ट बहुत बढ़ी जाए। तो ये हलदी टिके तापर लुण टिके पकई देइथिलु। तापर लुण पकई सारा पर एपटे किछि बेसिक मसला गुड़ा नहीं आसलु ताको टिके देखिए दो चिकेन मसला गरम मसला गोलमरीच गुंड और सेमती रेड चिली सब पकई देथिलु। मसला तो देखि पड़थिबे एठी गोटे गोटे मसला आम सब पकई देथिलु। फास्ट आम पकई देथिलु एटा हैला कलर लंका गुंड काश्मीरी चिली सेटा हैला एटा हैला चिकेन मसला पकई देथिलु। एठी टिके रेड चिली ऐड कर देथिलु जेहेतु हम लंका परिमाण बहुत कम थिला तो पकई देथिलु। तापर एठी मसलार गुंड टिके एठी पकई देथिलु ये हैला गोलमरीचर गुंड। तो पकई सारा पर टिके घंटा खंडी करी सारा पर मसला टिके बास्ना आसला पर गरम मसला भी से पकई देथिलु। तापर टिके रागर लंका गुंड टिके पकई देथिलु। पकई सारा पर एठी चिकेन को भी पकई देलु। चिकेन को पकई सारा पर चिकेन को बहुत समय जाए कसिलु जेहेतु आमर से लुण हलदी टिके कम परिमाण देइथिलु एथिरे चिकेन भी आउ टिके देइथिलु। आइंस तरकारी तो लुण फुण न ठीक ठाक न होले भल लागे ना तो लुण हलदी टिके जीरा गुंड गरम मसला गुंड आउ टिके पकई कसी देलु। कसी सारा बहुत टाइम कसिलु आम फिस्टी करूँ टिके कंचा अच्छी सांग पिला सब नहीं खाई दौले। तो ये कसी गला किसी समय कसी गला मुझे आलू पकई देइछि। आलू को देखो पूरा लाल रे भाजी देइथिली। आलू पकई देली आलू पकई टिके हल्का टिके जस्ट पानी देके टिके कसिलु। देखो टिके नॉर्मल पानी दिए बेसी भी पानी दिया है नॉर्मल पानी देके कसिलु बहुत टाइम हल्का पानी देके टिके कसिलु। देखो हल्का पानी देके कसिलु बहुत टाइम कसिलु कसी सारा पर एठी फाइनाली पानी दे देइथिलु ही पानी देके कसिलु। से वीडियोटा मु करि पाइली ना पानी दबार वीडियो टिके करि पाइली ना सेटा कसार पानी दबा थिला किंतु ओरिजिनल पानी दबा वीडियो करिनी। एठी धनिया पत्र करी चिकेन तरकारी रेडी कर देलु। एठी सलाड पे ब्लॉग रे आसीबा पे इच्छा नथिला तो आज से ब्लॉग रे आसी गला। तो एबे चिकेन तरकारी देखिथिबे पूरा रेडी हेगी पूरा रेड कर देछि। यार रहस्य मो सांग मनीषा तो ये तार तेल को ढाली पकई से पूरा रेड देखा जाउछि। तापर देखी पड़े के सुंदर ही देखा जाउछि तरकारीटा। तो मु कौन कहबी मते जेहेतु कलिजाटा भल लगे तो मु फास्ट कलिजाटा नहीं आसिकी टेस्ट कली केमिति लागुथिला। सेमाने भी खाइछन सेमाने मांस खाइले मु टिके कलिजा खाइले आ सब खाइले भी। तो एबे चिकेन तरकारी पूरा फाइनली रेडी। तो एबे भात बढ़ा बढ़ी होउछि। तो एबे भात बढ़ाई गला भात बढ़ा पर देखि परथिबे भात बढ़ाई सारछि। भात बाढ़ला पर एपटे सलाड थोई देली सलाड टिके साइज करी थोई देली। सलाड रे टमाटो गाजर पड़ी नथला टमाटो काकुड़ी पियाज पकईथिलु। तो ये चिकेन तरकारी भी बाढ़ी देइथिली। चिकेन तरकारी तो पूरा यामी होइथिला आ कौन कहमु समस्त रिएक्शन नु आपण माने जानि परिबे आगु को वीडियो अच्छी। तो ये मु चिकेन तरकारी बाढ़ी देली सलाड चिकेन तरकारी पांपड़ होइथिला किंतु पछरे खाइथिलु जानि नथिलु। एठी रिएक्शन देखो फेस्ट केमति लागला ओइ होबना जैसे तो मुहटा देखा शब्द तमको तमको ओए तू सेठी काई पळेलु ई कोन त बा करतो छाड़ पळेला लुच्चिरानी चलो बे उठू ना देखे सही तमको बहुत भल लागिला कुछ कहि परिबे स्पीचलेस
ଖାଇବାରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ହାଣ୍ଡି ପାଣି ତମ ଚୋବେଟା ଦେଖୁନ। ତ ଖିଆଖି ସରିଯାଇଥିଲା। ତ 4ଟା 4:30 ଏଭବ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲୁ। ତ ପକୋଡ଼ାର ମେନ୍ ଲିଡ଼ର ହେଲି ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା। ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଠୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ପକୋଡ଼ା। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚିକେନ୍କୁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପକାଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତା'ର ପାଣିଟା ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଚିକେନ୍ର ପାଣିକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏପଟରେ ଚିକେନ୍, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଗୋଟେ ନୁହଁ ତ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ପକାଇଲି। ତାପରେ ଏପଟରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡଟା ପକାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବେସନ ପକାନ୍ତି, ତ ମୋତେ କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ବେସନ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ମୁଁ ବେସନ ପକାଇ ନଥିଲି। ଏଠି ଛେଚି ଦେଇଥିଲି ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଛେଚାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟା ରସୁଣ ପକାଇଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ରସୁଣ ଥିବ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତ ଏଠି ଟିକେ ପକାଇକି ମିଶାଇଦେଲି। ତ ତାପରେ ଏଠି ମସଲା, ବେସିକ୍ ମସଲା ଯେମିତି ଚିକେନ୍ ମସଲା, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ଏସବୁ କ'ଣ ଗରମ ମସଲା ଏସବୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କଲର୍ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କିଣା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ହିଁ ଆମେ କିଣିଦେଇ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲୁ। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ସବୁ ମସଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲୁ। ଏହି ଉପାୟରେ କରିବେ, ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଚିକେନ୍ର କ୍ରିସ୍ପିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ବି ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି। ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ମିଶାଇ ଦେଲି। ସେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିଟା ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେଠି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟା ପକାଇମି ବୋଲି ଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ସେଇ ପାଖ ଆଖରେ କେଉଁଠି ଦୋକାନ ନଥିଲା, ତ ଅଣ୍ଡା ମିଳିଲାନି। ତ ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍କୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିକେନ୍କୁ ଛାଣିଲି। ଆଉ ଏ ତେଲ ଏମିତିକି ବହୁତ ଜୋର ହିଁ ଆଖି ପୋଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ଆଖି ବହୁତ ଜୋର ପୋଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ଓରିଜିନାଲ୍ ଭଏସ୍ରେ ଥିଲେ, ମାନେ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ସେଇ ଭଏସ୍ଟା ଛାଡ଼ିନି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଛାଣି ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରେଡ଼୍ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି। ଏଇ ଉପାୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଛାଣି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ରେଡ଼୍ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ତେଲଟା ହିଁ ବହୁତ ହି ଭଲ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜୋର ହିଁ ଆଖି ପୋଡ଼ୁଥିଲା। मेरे को ना बहुत अच्छा लगा था, बहुत टेस्टी बनाया था। ତ ଏପଟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ତେଲ। ତ ମୁଁ ଏପଟରେ ଟିକେ ଫୁଟିବାର ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି। ଏପଟରେ ଛାଣୁଥିଲି, ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେତେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଲେ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟା ନଥିଲା, ତଥାପି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି 3 ଥାକ କରି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ସେପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଚିକେନ୍କୁ। ତ 3 ଥାକ କରି ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏପଟରେ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଆଉ ସକ୍ସ। ତ ଏପଟରେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ମୋତେ ଏତେ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଭଲ ଲାଗେନା, ସେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଆଣି ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇଜିଲା ବେଳେ କେବଳ ଚିଲି ସକ୍ସ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଏଇଠିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଜୋର ହିଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଓଦା ହେଇକି ଆସିଲୁ, ଗଲାବେଳେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ରହୁଛି, ବାଏ।